tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na ventilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o minifan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating. Ng ating walang gutom program. Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ng serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino. Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa Walang Gutom Food Stamp Program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi. Meron na ring balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata. Sa 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na, mas diretso, mas sigurado. These are the underserved areas. Walang branch ng bangko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila. Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos na paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon sa loob na lang ng ilang oras na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis na serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan. Salamat, President. Salamat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami,
Kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Sentrohan mga balita, pangumusta, ngan iba pa, Info Sentrum. Info Sentrum. Ngatanan, may kalabutan, bahinan, tama nga impormasyon. Info Sentrum, Menpen Bumida, the voice of information. Monday to Saturday, 2 to 3 p.m. at DYES, Radyo Pilipinas. Info Sentrum. Info Sentrum. Ang atong oras sa kabarangay, medyo na kita 7 minutos na, nakalabay alas 2. Mapay nga halag, welcome ha ato na taramda na Info Sentrum pa na Martes. Abril 28 kita yan na ha, para hiton na ato na mga kababayan nga gin hihimo nga orasan ano iton radyo. Maupay nga kilab di dah barangay Hibakong. Tikang pala dito yan na Ate Pen, good afternoon. Barangay Hibakong, itong di nga mga kabarangayan, nga naagian tipakadto Hibakong Sea of Clouds. Barangay Kamada, maupay nga kilip, Barangay Banuyo, San Gregorio. Hakabalagnan, Hakan Yupay. Ngadto naman ito na unahan pa binuwangan nga na pinanagaan. Good afternoon, hayo dida. Obdi kami niyo nga hira engineers Alcuin nga na RV Dadios. Thank God, okay na ito naton sa didi nga tech engineer Alcuin Baldonido. So gadman syempre ang aton Chief Tech Joey Policarpio, pinagiton supervision ni Ate Ruth Rivera Bunda. As usual hanggang 3 p.m. kita para masaidan kita damay ito na aton mga info balita yan na. Labot lang ito na pahapyaw nga aton ipapakita aton gin cover kanina. Yes, gin blessingan na. Igin launch na adton gin pakaupay nga Hibakong Sea of Clouds kundiin dako nga bisita syempre naton talahuron nga Governor Ralph Vincent R.V. Iverdoni adton representante ira Congressman Shin Gonzales nga House Minority Leader Congressman Nonoy Libanan Sir Guases. Sugad man syempre naton City Mayor si Ivan Dayan Agda with mga konsehales ngan mga opisyalhan barangay. Oy, nakada. Syempre yan ang kilip especially what kita kay damo iton ilalatag haaton nga mga programa aktibidad iton provincial government hilarom hiton Provincial Employment Service Office Sir Brian Aragon iton aton peso manager na Eastern Samar may dahiya good news para hiton nagtutuloy hina trabaho ati merns maupay nga kilip. Magkakamay-adahin post-Labor Day activities din aton probinsya ngan masasaydan kita ano ba nga klasihin na mga trabaho pipira ito aton mga mapartisipar nga mga recruitment agency para nga iton ngan para gihapon hiton mag-aaruhin
sidginta na bisan lang mga haliputay nga info para hiton aton mga OFWs nga nagkakabalik nga niha aton an aton mga repatriated OFWs, although buwas hopefully makaistorya natin may dagihapon pauna nga info hi Sir Brian kay may dangayan pala kita help desk dili naman old Capitol building ba. Ayan, sige, pakita natin engineer sa Alcuin ngan RV, Sir Brian Arago para makaistorya natin ayan na may kalabutan hiton na mga aktibidad ngan syempre maging kaupod ko hiton pagtalakay hadton launching ngan blessing hadton hibakong Sea of Clouds and Nature Park. Ayan. Good afternoon, Sir Brian. Mo pa nga kilip Ate Pain nga of course din ito na imong programa Info Sentrum nga tanan ito namamati ito na radyo ng bayan. DYS radyo ng bayan na yes. Oo. Mo pa nga kilip po. Oo, so dami ito na mga aktibidad Sir Brian, pero antes sa hini dadaduntaan na ikaw kadali nga to hibakong para mamayda ka mayda ka ba Sir Bra, pwede ka dito lumingi adto ka na nakikita ka na. Thank you. Kay kangina inihan na aga alas 5 pala pasado kami kumadto kay kinahanglan man Sir Brian pag malahi abot nakakadto ka na hidbiko. Yes. So many times. Ay, ayan. Bisanhan diri pa Ate Pain actually itong develop. Bisanhan maray pa. Kasi kuan ako mountaineer. Ay, as in, by foot, pala. ilinalabyan talaga ito namon dida. May damo itong dida nga mga tourist spot. I do not know kung proper nga i-share ko. Kasi nanhingad to kami tinatawag Ate Pain nga kami nga one pulse near una nitong Dilpilar area dida Dilpilar and Basay. Anyad to na may dolong nga area. May dolong Llorente Cross Canopy dida. Durugtong man itong pagtabok malas iton kuan. Ay, so, kaya pala. Oo. Pamilyar akiton dida. Oo nga. Excuse me. Usa nga yan hiton na plano na sa ring adtohi Mayor Dayan magkakamay-adahin parang magtitrek ano itiya nga parang may tulay nga paghihimuon pero within lahiton area kay part pa nga yan iton may dahiton dida portion Sir Brian mga kabarangay nga diri talaga hiya pwede paghimuan mga structures kay part iton SENP pa nga yan iton. Pero iton parang diri kay nakakuhirahin ECC from DNR. So giupay Sir Brian, sige daw. Ipakita natin may dalawat haliputay la dida nga clip Engineer RV aton pangimbitar nira Mayor Dayan ngan sugad man Governor RV Iverdoni hini nga bag-o nga gin pakaupay although sa ring pa ni Sir Brian di rin hiya bag-o pero hadto talaga kay nakakadto damakhin may da palahat dida parang plywood or mga kuku lumber di ba adton iya pinaka deck baay niya na kay tulo ini ka level iton deck very presentable ngan talagang uupayan kita. So adi ato na pamatian hira Mayor Dayan Agda ngan sugad man Governor RV Iverdoni haira pangimbitar aton iton publiko para hiton formal na nga opening hiton May 1, 2026. Tanan mga igkasiko Boronganan, welcome to the Sea of Clouds dinha Borongan. At our backdrop is the nature, no? Iton nga may dida Sea of Clouds. Po mo pa nga adlaw hayo nga tanan. So anhik po kita yan na iton bag-ong tourist attraction. Ito naton probinsya dinhi mismo capital naton syudadhan Borongan anhi bakong Sea of Clouds. Pero yan medyo late na waray na Sea of Clouds. Pero makikita niyo gayopay ang view hiton aton bag-o nga attraction. Asya ini ang view deck. Ito ang first level. May lower level view deck pa. Tapos may pa naton lounge haliyo. So kung may niyo oras, bisita ka mo nganhe. Mag-open na hiya yan nga Mayo 1. So May 1, opening. Soft opening pala. Libre, waray pa mga registration fee. Mag-open hiya 4 a.m. until 11. Tapos 11 nga dahit ka 1 p.m. close niya. Tapos mag-open niya how to until 5 p.m. So, bisita ka mo kung may niyo oras, maupay
nga lugar, may kalsada naman yan hingan, safe liwat. Yan he. So, salamat, nagkikita-kita na lang kita. Ngan he, hahiba ko. See you. Thank you. Pwede liwat nato na Engineer RV minus sounds, ano? Yada man, Sir Brian, ano? Didahad ton, before magtikang, ano, adton na programa, as in, agap pa talaga, ipakita natin didan kadugtong, yada iton an pag ribbon cutting, didahiton pinaka-arko, tipa sagka ka pala, ano? Ngan, blessing pinaagi ka na Father Edmil Raagas si adton na nanguna no adton na blessing adtohan na babahan na viewing deck syempre inupdan ano han aton mga opisyal adton na city ngan pira pa nga mga bisita. Ayan. So, nahiabot pa, nakadto pa aton na Sea of Clouds, yadto man, oo, kaupay. So, dito hiton kaluyo, kanan may dolong na iton hiya, di ba, Sir Brian? Alright. So, amit hiya patikim, ha? Unina pa aton pamamatian liwat aton na mensahe, no? Ni Mayor Dayan, kung may napakita oras, or buwasan, no, hiton na aga. Alright, so bisita ka mo May 1, ano, iton official nga pag-abri, iton hibakong Sea of Clouds sa Nature Park. Katapos pala haton soft opening kanina ngan sugad man na blessing. Alright, so tuloy-tuloy kita, Ate Merns. May dakita didi listener, sige itong text. Ate Pen, nagkabatiak kanina ha RVFM kan Sir Brian. Adi, Ate Merns sa Portesa, dida Barangay Punta Maria. So, avid listener naman, namati daw hiya, binati haim kanina. Nakanto ka? Opo. RVF. Oh, ayan. Okay. Sige, nga di na kita, no? Ito na aton bisita pagkaya na. Ito na aton peso manager na Eastern Samar. Ipakiana natin, ano ba ito na nagpakalinya nga mga aktibidad, Sir Brian, para hiton natin kaharani na nga Labor Day. Ini ba in celebration hiton Labor Day? Part pa hiya atipin hiton atin sering pa natin post labor nga celebration. Tangan la natin sigurohin guting background. Ini actually nga gin bibinuhat this is pero yearly na ini. Ever since han panahon pa ni Gobin. Isa kasi in nga parang kwa natin pag itong mga taga-Eastern Samar nga the provincial government is doing everything para makabuli kita, pagpakuanhin mga magtatrabaho. Makikita naman natin ating economic activity in the province of Eastern Samar. Gina-recognize not only in the regional level but even in the national level. So, parang challenge din natin naman pressure nga mag-excel more para uswag natin itong probinsya itong Eastern Samar. Ngayon malain, ngayon economic nga kakalawa natin, pero di rin naman inaabot kada household. So part ito natin aktibidad is really to provide trabaho, bastante nga trabaho nga makakasuporta ito natin mga household. So, saring ko pa, this is a yearly activity. In fact, yung kakalawa naman yan atipin kung ano itong magiging resulta kasi every year may natin. Last year, parang 101 na natin na serbisyon. Na-recruit, na nakabenepisyo. So, they are already permanent employees. We have the data on that. Okay. Pero na-hired adto? Yes, they were hired. And some of them were actually hired on the spot. Just like it mahinanabu hiton. Yan na. So, on the part of the provincial government, sharing ko nga kanina, ginihimo na itong provincial government nga tanan nga makapaghatag kita, parang tawag ito igin pagtimunala natin, di na kita mapaharayo. Anin ito natin mga recruitment agencies, ginimbitar natin. In return, sana magpursige ito natin mga taga-Eastern Samar nga mag-apply ka mo. Kasi bisan kung college level ka la, even high school graduate, pwede ka din So, waray rason nga diri ka mag-apply. So, waray rason nga magiging tambay kita. Yes. We have a total of 202 plus nga vacancies kasi may da pa naghabol hinihin nga job fair. So meaning may da 202 nga pwede ma-applyan. May 4 at pinhab Capitol Gym. So mag-start kita siguro mga 8:30 to 9 may da haliputay nga programa. So imbitar na amon ang nga tanan nga interesado. Especially itong mga fresh graduate.
usa talaga naman natin natarit kasi yan mag-graduate hera. So dire kasi normal ito natin nagiging mindset pag tikang kita nga tanan college pag pahuway laanay. So this is an opportune time nga pag-graduate ni look immediately for a job. So dire ka lang magpinili. Hinda mo talaga ito natin pagpipilan hit me for magkadadulay na klase 200 more than 200 job 2 plus vacancies ay approximate nga na ada mga 230 ton kasi may da pa mga establishment nga wari pa pagsamithan era mga job order para ini nga Sir Brian to be specific at sige daw may da natin banking duhat aton bangko land bank and in card bank iton land bank of the Philippines nagtetereherahin customer associate. In the meantime, actually yan currently, wala good klaro nga bakante. But, nagre-recruit hera kasi dere iha ko no, maabot time, may da na pro-promote. So, may da, at least may da nangadaan nera agin ha-hire. Diin nga, din nga land bank? Borongan branch. Local. College graduate. Of course, kasi iton ko semi-government man iton land bank. Kinahanglan civil service eligibility. Computer literate, of course, kinahanglan ko rin strong customer serving skills. And then iton card bank naman kinahanglan ni rin account officer. Upat iton era vacancy. Iton qualification license 18 years above. Of course willing to be assigned anywhere in any area of card operation. Iton may da nera pleasing personality pero kung naman lain ni oral and good communication skills. So depende na niya during the interview. Educational attainment. Wala didigin butang nera atipin 18 years above la willing to be assigned in any area. Siguro mga college ini. level. Opo. Wala siguro kuan. And we have also iton POPs Enterprises. Kinahanglan nerahin unom nga driver. Warehouse in charge, salesman, encoder, tagusa-usa. So kuan dire gud sugad kay strict ito nera qualification, physically fit, basic computer skills, good communication and negotiation skills. Amo man la. So dinhiin Haborongan nakabase. Haborongan po ini. Sunlin marketing naman may liwat nangilanhan usa nga salesman, usa nga sales coordinator, usa liwat nga driver. Salesman college graduate. Sales coordinator college graduate liwat. And then itong driver, of course, kinahanglan ninahin maaram kung loading and unloading of stocks, willing to unload and kuan. So dirila siguro kuan lang driver. So ano pa? Nature Spring, may alaman salesman, usa sales driver, usa assistant warehouseman, usa liwat, helper, usa liwat. Salesman kinahanglan niya 4 years graduate in any course with driver's license. The rest high school graduate la pero kinahanglan liwat driver's license. Assistant warehouseman graduate of any 4-year course. Helper bisan la kuno high school graduate. Adiluwat ERTC CDE holding Eastern Samar mula nakakuan parang kuan na ini. Recruitment kuan agent. Parang construction hiya. Baker, kinahanglan baker, cashier, production crew, electrician, mason, agency ini. Nagpro-provide niya Paul Manning siguro agency. Many agency para makapag-deploy naman mga employees. So baker 5, cashier 2, production crew 5, electrician usa, mason or carpenter usa. Baker with or without experience, willing to be assigned or reassigned. Electrician, Waray di nakabutang kun an baker kanan TESDA or NC. Waray with or without experience. Ay, kaupay. With at least 3 years of experience. Sirin ko nga ni Ate Pin, diri kore itong pag-apply. Hababaw itong qualifications na bibiling. Jollibee Borongan, bibiling service crew, 5. At least high school graduate la with pleasing personality, pwede ka na. Cashier, Napulo, female only. At least high school graduate. So, amo iton. Paskuha naman ini, Sanford. Sanford, cashier, Napulo. Bagger. Borongan ini, Sir Brian, Borongan. Sibmore. Clerk 5, customer assistant 2. Kaurugan ini high school graduate.
At least may din usa senior high school graduate. Customer assistant, female only, graduate of any degree. Ano pa? 578 nagkuan heraya na nag-participate. Cashier, tulo, salesman usa. So itong qualification la is 18 to 30 years old, single or married, hardworking, can multitask, fit to work, etc. Amula. Haji and liwat may ada na manera daro damo ini. Branch head usa, operation officer usa, admin officer usa, finance officer, maintenance, customer service assistant, inventory clerk, cashier, tulo, sales associate, 5. Itong qualification is college level or graduate, at least 18 years old above. Amula, can work under pressure, hardworking, and makakuha list supervision. So, there is sugad kabug at itong qualification. And Watson's, kinahanglan ni rin pharmacist usa. Of course, registered pharmacist kinahanglan. And then pharmacy assistant bisan la kuno college graduate. So usa nga pharmacist, duha nga pharmacy assistant. And we have also mercury drug. Kinahanglan 20 nga registered nurse. Oo. So with PRC license kinahanglan. Cashiers na pulo, pharmacy assistants na pulo, self-service attendants 5. So college graduate lang and then willing to be assigned anywhere. So, sugad ka hababaw la itong qualification. So, damo itong ma-qualify. We have also Toyota Calbayog, marketing professional. Open la. I don't know the word nga open siguro. Waray number, konpera. Okay. Preferable with sales experience, male or female, graduate or undergraduate of any business-related degree, with moral standing, good moral standing, honest and trustworthy. Ang atin naghahabol natin, Unsure Homes Realty, atipin from Metro Manila. Kuan ini, depende project location kasi damay niya. Real estate ini, mga nagbabaligihan mga condominium units, brokerage, real estate sales person, 12, team leader 3, sales and account manager 2, executive secretary 1. Project location is Ortigas, Idsa, and Tondo. So, makanhi ini nga mga taga Shore Homes by... Hitlunis. Oo. So, we have also, kung mga interesado ka mo, meron natin mga mining companies, Hinatuan, ano pa yun? So, din hilait Tikron, giwan, humonhon? Parang, dire la siguro kasi this is a... Pero kay nationwide ini. So, para naman in mga truck drivers, dump truck, kinahanglan 23. Hydraulic excavator operators, 20. Bulldozer operators, 4. Road grader operators, 2. Wheel loader operators, 4. Itong qualification, sayon liwat, at least high school graduate, may name vocational or technical course certificate, valid national certificate in situ, for the specific equipment you are applying for. And valid professional driver's license. Itong Tikron, darudamo naman, junior mining, open la pa daman, bisan pera siguro. Junior mining engineer, mine leadman, plant crew, welder and fabricator, heavy equipment mechanic, bisil monitoring loading master, and livelihood specialist. Oray nera nagbutanghang qualification. Atipin. So, sharing ko pa, diri lang ani ka mo mahubya, damo itong iyo pagpipilian ng mga bakante nga pwede niyo trabahoan. And aside from this, atipin, mga establishments, may dagihap natin tinatawag nga one-stop shop services. Arita ada nga mga ahensya. CEC, Civil Service Commission, Department of Labor and Employment, National Bureau of Investigation. Hopefully, bangin umag-atin nga itong regional director natin itong NBI. And then the Eastern Samar Police Provincial Office para police clearance, of course. NBI, renewals, biometric capturing, itong pag-process itong NBI clearance applications. And then PhilHealth para itong membership registration, etc. Updating. Itong ni speech ada liwat para itong medics regarding damahit ng pagtagayakap. Dito ni ramang tagayakap team. And then the Pag-ibig Fund para itong loyalty card plus enrollment, membership, and maglo-loan in the government. Pwede pumakiana, di ba? Housing, pwede ko, no?
And then SSS, GSIS. Uy, adi nga GSIS, damay Opo. pakiana pa daman hat nga. Verification of O records, ano etc. adtoan moratorium. Oo. LTO. Currently, nagkakandak na nga ni kita daman in coordination with, in participation, of course, itong Land Transportation Office, meron natin naging kakandak nga technical driving Okay. course. Theoretical, driving course. PSA, Philippine Statistics Authority para National ID NIO, civil registration. And of course, DMW, mga taga-region, niliwat hera, nag-confirm na hera. So, parahan OFW registration, verification of overseas job orders, legal assistance for migrant workers, ngayon kung ano pang concern. Especially, so, saring mo pa atipin, nga may adaya na mga concerns, especially tiyan nga mga taga Middle East, na nanarabong nga nagpauli na. FWs. PRC, ada liwaton, para itong renewal, itong era mga ID, professional IDs. Yan, ano pa, TISDA. Mabulig liwat hiya parahan skills training enrollment or assessment kanan in situ. So that's it. So Asan ano ito tira natin mga dadadon yan mga basic la na siguro resume, Oo. PDS iton kung daranan nito nimo supporting documents kung Napansin graduate ta ka, dida. etc. Oo, Sir Brian, parang waray overseas. Ngalimutan. May Meron daba. natin nagpalanat la naman para Hong Kong trabaho, Treasure of Hope International Incorporated. Usala. Oo. Pero itong era job order is domestic helpers para Hong Kong. Para Hong Kong. At least, Uset atan syempre, overseas. and dito ha, Middle East, Opo. makuri man. So, as in. Normally, mga hiara na mag-abroad, kaya bumalik, pero di rin man makabalik. So, at least may option. Hong Kong. Hong Kong. Mga pera di daan iragin na Waray nira, kung nanti, basta, o parang open la liwat, para Hong Kong naman hiya nga. So, ang ating local nga mga agency pera? Adahin mga 17 to 20. Kasi may meda pa hini other mining companies waray nira pakapag kuha na nira. Ang national? National usa natin Shore Homes Realty. Ano isa? And then one hinihinga, and then usa nga para abroad. Oo. So, aton lang utrohon na Sir Brian, Monday iton, May 4. May 4. The whole day la. Ano The nga whole day. oras? Hira. Mag-start siguro mga 8:30 to 9 kasi may da natin halipot la nga programa. Siguro mga start night, mga 8:30 start. dapat ada na hira. Opo. Oo. Diretso man, madali man lang itong program. Tapos, nga dahit kakilip. Po. So, one day la iton hiya. Nga na may daliwat nagpapakian na, Sir Brian. So, makadaad ton DMW, ang Opo. Department of Migrant Workers. Workers. So, iton OWA, natural aada mait. Oo, nga ni may da natin help desk. Opo. Oo. So nasa ring ka damo na ito nagpapasingada. Influxin mga nagpapabuli affected ito na Middle East ito natin crisis dida. Last week pa nag-start. So kung may dani yung mga kaerupdan, kasangkayan nga diri pa maaram, pakadila kami takan opisina kasi iton officers help desk iton is ada naman akan opisina piso. So pakadala kamo kung may niyo mga concerns. Ngan may dahat nagsaring ka adton ka ng theoretical driving. Opo. So ongoing ngayon ito Yes. yan. Nag-start kita kakalugba. 27. Dolores. And then May 1 and 2 anhi kita Borongan. Specifically din Capitol. Pero filled up na yan. Oo po. May na registration, may na mga link ito nag-ato ka mag-kuko. So diri na pwede magparehistro. Diri na. May na din mga. Okay. Oo. So sige Sir ano ini? So aada ba an ato na presidente yana? Oo, pamatian talaanay Sir Brian iton ato na pangulo may ada yan na importante hiya nga mensahe. Thank you very much, our DOST Secretary Renato Solidum Jr. Please be seated. The National Invention Contest and Exhibits awardees
who we're very, very happy to welcome to Malacanang Palace. And of course, with my congratulations, because I can tell that I saw the briefer before that they gave me about some of the inventions that were awarded, and I have to say that they are all extremely practical. They can be taken to market rather quickly, and that is always a very important part. It's all very well having a beautiful invention that does wonderful things, but cannot be afforded by anybody. That cannot be mass produced. That you need an engineering degree to operate. But your inventions are quite the opposite. So well done. Very happy to welcome you here today. My fellow workers in government, all other distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. I am certainly very happy to be with you for the 2026 National Invention Contest and Exhibits, or NICE Awards. We take pride in recognizing the creativity and ingenuity of Filipino inventors. I must say, it is always a privilege to be in the company of Filipinos who see possibilities where others only see limitations, who continue to create despite the challenges that are before them. Hindi naman maikaila na mahirap ang paglikha. Maraming pagsubok ang kailangan lampasan tulad ng kakulangan sa pondo, limitadong akses sa makabagong teknolohiya. Ngunit higit pa rito, ang tunay na hamon ay kung paano ito madadala sa merkado upang mapakinabangan kaagad ng nakarami. As President, I do not accept that there should be an uncertain future for our inventors. They have world-changing ideas, and we must watch them. We cannot watch them wither on the vine due to lack of institutional support. And this is why I have given instructions to the Department of Science and Technology and all other relevant government agencies to strengthen financial and technical support for our inventors. Through our various programs, we have been ensuring the availability of research and development grants and protecting the intellectual property rights of our inventors. These should help you transform your innovative ideas into startups and accelerate the adoption and commercialization of those inventions. Hangad natin na mabigyan ng sapat na suporta ang bawat makabuluhang ideya upang ito ay mapakinabangan ng lipunan. The NICE, organized by the DOST Technology Application and Promotion Institute, is more than just a competition. It serves as a platform for discovering and supporting Filipino talent. In this year's national competition, we selected 28 finalists out of 764 entries nationwide, which just goes to show that there is a large pool of talent out there that we can tap. I have the honor today to award the winners of the 2026 NICE Awards. Under the Tuklas Award for Outstanding Inventions, we recognize inventions such as a compact neutron radiation measuring device and an affordable herbal cream for treating viral skin conditions, whose raw material is kasui. I did not realize, I was quite surprised to find out that kasui has this medicinal quality. Apparently, it's known ang sabi sa atin, matagal nang ginagamit ng ating mga katutubo ito. But it is a it's a remarkable achievement to go through the testing and to find a practical use for it that can be used in our everyday lives. For the Banghai Award for Outstanding Industrial Design, there is an award for a multi-grain precision seeder with fertilizer applicator. And the surprising facet, the aspect of the fertilizer, the seeder and fertilizer applicator is, generally speaking, when you have these kinds of machines, they have to be connected to a very large, powerful tractor. Ito pwede sa kuliglig, which is highly applicable to the Filipino experience. So we don't need
We don't need to have those large tractors so that our farmers can avail and increase their efficiency in their very hard work as farmers. And under the Likha Award for Outstanding Creative Research, we present an on-site African swine fever detection system, an extremely important invention, simply because it is an issue that we have been facing that has affected so much of our food supply. And the acceleration of this detection, of having this, the acceleration provided by having this detection system will go a very long way into solving, mitigating the problem of swine flu. And for the Cebu Award for Outstanding Student Creative Research, we recognize an AI-powered optical chip counting device. And this is something, again, that is going to be so practical and so useful for our livestock supply. And this is something that we worry about. And it is also good to see that you are beginning to adopt or trust the students to be the one to do it, to adopt AI. Already AI, as we all know, has crept into most of the facets of our lives. And to see that even in this application, that AI has its uses. So again, well done. Because these are precisely the kinds of innovations that we seek. Ones that offer solutions to real-world challenges and improve the lives of our fellow Filipinos. Nakakatuwang sabihin na sa mga imbensyon at pananaliksik na inyong pinaghirapan ay makikita natin ang sipag, ang talento at talino ng mga Pinoy. And to our awardees, this recognition reflects the depth of your work and your persistence in bringing your ideas to life. As we all know, as I'm sure you have experienced, persistence is a large part of the whole process. Anong sabi ni Thomas Edison? Genius is having a good invention, like when he invented the light bulb. This says it's 1% genius and 99% perspiration. So that's what you needed, and that's what you have demonstrated. But beyond the monetary prizes and the accolades that you will receive, you gain greater visibility and opportunities to bring your innovations to the market and to a wide market. And I say that because this is only the beginning. Beyond this stage, we remain committed to helping you navigate the path forward, linking you to financial and technical support through DOST TAPI program and services, including assistance for intellectual property protection. We all know that this is a very important part of the whole process of creativity, that the intellectual property must be protected to incentivize those of you with the talent and the persistence to continue in your work. We also are going to help support the technology development, including financing, commercialization, and even international exposure. This has become international exposure has become relatively easy now with the advent of the internet. And digitalization is going to open so many different markets, so many different opportunities. And we in government would like to be part of that opportunity that you will gain from using the internet to bring your products, to bring your inventions to a larger audience, a larger market. Through these efforts, we aim to ensure that your innovations move forward to create a real and lasting impact. With more developed industries, we can create more opportunities and access more tools that will make our lives easier. So please rest assured that your government will always stand with you, ready to support you on your journey. Once again, congratulations to all the winners. May your work inspire others to think outside the box and change the lives of our people, one invention at a time. To every Filipino,
let us all continue dreaming and follow their example. Continue dreaming and never stop creating. Naniniwala ako na ang inyong mga imbensyon ay may kakayahang magbago ng buhay at sa ganon ng bansa. Because the future is not merely a time that is yet to come. It is something that we have to build through determination, through thinking ahead, through discipline to see things through, and the will to begin again even when we fail. Maraming salamat po. Mabuhay ang Pilipinong inventor. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Amadto kabarangay, yun nabatian na mensahe na ato na Pangulo, Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Kaya panguna naman, haging dumarang 2026 sa National Invention Contest and Exhibits NICE Awards. So, dita ini ha President's Hall, ha Malacanang, yan na pala ini. Sugad nga pagpasarig han administrasyon, hapadayon nga paghatag pinansyal nga na technical nga suporta. Iton aton mga inventor nga mga Pinoy. Ini ngayon Sir Brian nga NICE Awards sa ngayon ini nga programa hiton na Department of Science and Technology Application and Promotion Institute. So nagtutuyo ini nga mapakasig adton marketing, iton promotion, iton suporta para ha mga teknolohiya nga ginbubuhat hiton DOST ngan mga invention nga tikang dinhi talaga ha aton nasod. Ang programa nakabase ini ha Republic Act number 7459 nga nagpapakita han dedikasyon han gobyerno ha pagbuhat hin mga inobasyon para ha aton nga mga Pilipino para hiton kauswagan hiton aton nasod. Ayan, so dida ito Malacanang ay na pala. And then sa ato na Pangulo, nagdarat ha oras. Uy, may danala kita 13 minutos na lanog sa mag-alas 3. Yes, balikan natin Sir Brian Arago para naman ultimo nga mga pamulong nga syempre pangimbitar na good news para hiton na waray mga trabaho, adihin maupay nga notisya aton pamatian adton pangimbitar ni Sir Brian Arago. Again, maupay kalop giniimbitar ko po kamo nga tanan hiton May 4 ha Capitol Gym para isa itong pinakadako natin ang pagbubuhatan nga job fair. So ay nakamo pag-alang, ayo kamo kaawod kung may daan yung mga pakiana, feel free pag bisita ito naman opisina Public Employment and Services Office Capitol Building, Old Capitol Building hiton aton province idi Loyola actually hiton bago natin nga building hiton ka Capitol ito naman opisina second floor. So May 4 ini ngayon ang venue? Capitol Gym Capitol Gym, okay. So one day. Oo. Sige. Monday ito niya, Lunes nga adlaw. Lunes nga adlaw. Sige, markahin na yan yung mga kalendaryo para diri ka mo maligbukan. May 4, atong lautrohon na Sir Brian maupay nga panawagan. May 4, ma-start mga alas 9. Or kada ka mo mga agapangani para mahiuna ka mo. Oo. Bisa pa man diri mag-start, pwede na Pwede na mag-start. Capitol G, Monday, May 4. More than 230 jobs vacancies iton available kaparte hiton Labor Day kon post Labor Day nga pakiisa hiton gobyerno probinsyal hiton sa Inarangan Samar pangunguna ni Governor RV Ibardoni. Thank you mga salamat Sir Brian. Salamat Atipin yan for sa Info Centrum. Yes. Salamat. Opo, sige makadto kita hiton na Lunes. Ayan, so good news. Thank you Sir Brian Arago iton aton Peso Manager and Provincial Government and Eastern Samar. Kagiupay hini labi na very timely kay adton mga magradwar. May da kasi dida mga bisan waray mga eksperyensya may da 17 to 20 nga mga local recruitment agencies. More haros pa naman mga taga dinhi ba nga mga establishment ha aton syudad or ha aton probinsya. May dala usa dito sa Metro Manila, may da naman usang foreign nga recruitment agency para HK para Hong Kong.
So ginlalauman nga sobra 200 daman iton maseserbisyohan hini naman nga jobs fair hiton Lunes, Mayo 4. Thank you Sir Brian Arago. Ngan ang good news sa kanan last year nga ira naman job fair nakapagserbisyo hira na serbisyohan na sa ringi Sir Brian mga more or less 100 nga mga estihanon. Alright, so may dapakita ka barangay 9 minutos pa ug sa mag-alas 3. Ala daw, aton ipakita dida in usa nala antes kita mag tapos adton gindumara kanina an aton nagin cover nga launching na blessing hadton hibakong Sea of Clouds and Nature Park. Iba pa dida bisan la usang video clip nala Engineer RV antes an aton news update. So may dida buwasta na lain nga mga mensahe Ayan, so yada adton ginabuhat kanina inihan agang launching na blessing ngan ipakita liwat natin dida haliputay la adton blessing naman didian 1:34 1 minute and 34 seconds. Sada naman adton ribbon cutting yadahi Governor RV mga official sugad Mr. Guases san representante ni Congressman Libanan ngan iton kanta maithala daw ipabati natin. Amit iton official hymn. Kaupay hirala iton nag-compose. Amoy na iton magiging official hymn para hiton aton pinalangga nga syudad hiton Borongan. Boss, may dapakita iba pa nga mga clips sa video ngan sugad man aton may dakabugusan hiton daman nga kanta nga Borongan. Ayan. Bueno, kabarangay Ate Tere Osita, thank you for joining us. Ate Merns Portesa. Sugad man adton adalah iratagsa nga mga panimalay maupay nga kelep og dinhi naton temporaryo nga tapuson aton pagharampang Hataramdan Info Centrum hangaran ni Ate Ruth Rivera Abunda, Chief Tig Joey hatchan submitter ngan syempre kabakyang naton kanina Engineer Alquin yan Engineer RV Ate Pen pumida ini mabantay iton masunod nga segment an aton news update. Maupay nga kelep. Pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Maupay nga kelep, may dapakita ka barangay 7 minutos pa ug sa mag-alas 3 para naman haaton na news update. Siyahan balita lokal. 5 million peso SBC loan na waray collateral para inihadton mga negosyong apektado han energy emergency. Abilable DTI Eastern Samar, pwede ka mo mag-apply. Ang detalye, adan aton balita.
Nagtatanyag ang Department of Trade and Industry DTI Eastern Samar hinpautang nga maabot 5 million pesos pinaagyan Small Business Corporation SBC para mga negosyo nga apektadohan krisis sa enerhiya. Sumalakan OIC Provincial Director Pedro Bimbutan, pwede umutang ang mga business owner hinmaabot 5 million pesos nga waray collateral, may da 12% nga interest kada tuig, ngan may ada sa katuig nga grace period. Para naman han may collateral, pwede umabot hin 20 million pesos ang pautang. Ginaaghat ni tanan nga tanan nga micro, small and medium enterprises MSMEs nga magsumiterhin aplikasyon para hini nga programa. Pulong niya pwede mag-apply ang mga negosyante o opisinahan DTI o pinaagi online gamit lang ira cellphone. Gintagan doon liwat niya nga kinahanglan rehistrado ha DTI ang negosyo gan may da business permit tikang halukal nga gobyerno. Iniya ni ginhayag ni Tan ginbuhat nga public hearing hansang kunyang pandalawigan ng Eastern Samar kasumpay handuha nga ginuundong ordinansa nga nagtutuyo maibana ng epekto ha National Energy Emergency ha probinsya. Para bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Samtang panrehiyon naman nga balita, may pagisumpay ini nagindumarahan integrated pest management nga training dito naman Baybay City. Nagdumara adto na Department of Agriculture Regional Office 8 pinaagihan Regional Crop Protection Center kon RCPC nga National Corn Program hinduha ka adlaw nga integrated pest management kon IPM training para inihan mais tikang inihan Abril 23. Tubtub Abril 24 training room dito ini Baybay City Hall. Gintamongan iniha ng mga parag-uma, agriculture student interns nga agricultural extension workers han nasabi nga syudad. Nahibaruan han mga partisipante adton iba-iba nga growth stages adton mais. Pagkilala nga na pagdumara adton mga major nga mga peste, natural nga kaaway han mga insekto, pati ang mga sakitan mais, rodent management, ngan igo nga pamaagi, han corn sampling. Ang mga technical staff, han RCPC, amo doon nagserbi nga resource persons, ngan facilitators sa aktibidad. Naghatag hirahin overview, nga nagdumarahin pre-test, ngan post-test, agud masukol, at doon ira kahibarohan mga partisipante, hapagkilalahan mga peste nga nagdudurot, hinagkadaot hadto na tanom. Ginlalauman nga katapos adton training, mas magiging pamilyar na adton ang mga partisipante pagkilalahan mga peste nga natural nira nga mga kaaway. Makakarikog ni sarhirahan nagkadaot ngan sintomas sa mais sa uma nga na makakagamit hinangay nga sampling and monitoring procedures samtang nasunod husto nga proseso han pagkolekta hin datos. Samtang nasyonal naman nga balita, pinangunahan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. haginbuhat adto na gindumara nga 2026 National Invention Contest and Exhibits kon NICE Awards. Dito ini President's Hall han Malacañang Palace yan lang akulup. Sugad ini hadto na pagpasarig hadto ang administrasyon hapadayon nga paghatag pinansyal nga teknikal nga suporta ha mga Pilipino nga mga inventor. Ang NICE Awards sa ini nga programa han Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute nga nagtutuyo mapakasig ang marketing, promotion nga nasuporta para iniha mga teknolohiya nga ginbuhat hadton DOST nga mga imbensyon nga tikang haaton nasod. Ang programa nakabase ini Republic Act No. 7459 nga nagpapakita ang dedikasyon han gobyerno hapag dumarahan in inobasyon han mga Pilipino para han nasyonal nga kauswagan. Amin ka barangay naton news update ini Ate Pen Pumida utro maupay nga kilab. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account.
ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Ding dong! Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede